समुद्र पाखर आसिकी जाऊँ मंदिर जाऊँ पूरी समुद्र कूल तो अच्छी देखो समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करছি आयुष बेहरा ओडिया ब्लॉग को मुझे आशा करছি आपण माने बहुत भले थे आ जल्दी जल्दी जाई देखंतु आम वीडियो आम जाइला आज पूरी बहुत सारा मजा आई जल्दी जल्दी जाइए देखो हाँ आउ गोटे कथा कह बोली लाइक कमेंट शेयर कर जे मारे भूलनी हाँ आउ गोटे कथा कह बोली सब्सक्राइब करे जे मारे भूलनी जल्दी आसतु आम न्यू ब्लॉग देखा तबे देखंतु माँ बेठी ये कौन भाचु ये मुग बजाउची सकाल सकाल मुग भजा जाऊँगी आ डालमा हम बोधे आज ना मुग डाली डालमा हम आती अच्छी भजा हो ना ये भजा सरला एतिक अच्छी तो आज दीपर तो मुग डाली जो डालमा हम देखा आठ कौन कर मुगर कर डाली है बोली जो भाजुल जो मुग से तो जो सकाल सकाल जो भाजुला माँ चुली रे आगे ये पकई रगड़ की ये सब बाहर पड़े ये जो डाली हम ना मुग डाली हम आज ये रगड़ा हो तो ये रगड़ देले पूरा गुंड हो गोटा गोटा हाँ जहाँ सब गोटा गोटा जो देखुले समस्ते ये सब गुंड हो सब बाहरी पड़े आउ एतिक अच्छे ना आउ कौन एति आउ मम्मी पटा सी तो देखुला हाँ सका हाँ देखुली आयुष भी खेलुची रविवार अच्छी समझ में नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत कर आयुष पूरा ओडिया ब्लॉग को आउ आशा करते बहुत भले थे आम तो आज जाऊँ पूरी आप देखुं आम बाटर जाऊँ कौड़ा कुहुड़ी पड़ी मैंने बहुत कुहुड़ी बहुत शीत हो बाटर जाऊँ बाटर बाहर की जाऊँ सकाल सकाल देखते कौन भाई भाव में मानने कुहुड़ी सानू आम आसी कौटी पहुँची गले पूरी समुद्र कूल आम आसिक पहुँची जाइए पूरी समुद्र कूल गाड़ी रखी जाए सब गाड़ी कौट रखिले गाड़ी रखिले आम जीवु टे समुद्र बुलिकी आसबू आसुरी आम पूरी बहुत भिड़ होती आयुष कौन कह कौन कहबी आम पहुँची गले गाधे आती गाधेबू माल ड्रेस पत्र किसी आनी कह गाधेब जब गाधेवा कथा ड्रेस पत्र आने ना ड्रेस पत्र किसी आनी आयुष कौन गाधेवा बहुत चल समुद्र आम ए चल चलिका आसु माने समुद्र कूल को बाली रे देखु आम जाऊँ सकाल सकाल तो होबे तापर हूँ बाली रे भी चलने को माने गोड़टा माने केते ये जाऊँगी आउ बाली रे देखु चल चलिक आम जाऊँ धीरे धीरे होगी बहुत बाली अच्छी ना ये ऑटोटी हाँ ये ऑटो अच्छी देखो आगे तो समुद्र आपण मैंने देखिए ना जाऊँ समुद्र पाखक आईगला समुद्र कूल देखो आयुष के खुशी कि दौड़ा समुद्र पाखक बाबा तो ये आयुष आसीगले ए पहुँची गलु आम समुद्र पाखरे पहुँची गले आयुष केते खुशी बहुत खुशी अच्छी ये देखो ऑटो वाला जाऊँ आयुष ऑटो बसबू ना गोटे थर तो बसी थी आसिक जो डर लगे कहला आउ बसबिनी जमार से दिन ठार गाधेबू कि गाधुनु टे एबे कहूला गाधे बोली माने घर गाधे आसी सकाल 8टा 8टा टाइम देखो केते जोरे गोटे बोट आसूची केते जोश रे आसी आयुष देखिबार शुणिबार क्या कथा नाई सी देखिबार व्यस्त है
ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଉଛି ନା ଲହଡ଼ି କାଟିକି ନା। ଆୟୁଷର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁକା ହେଲା। ଆୟୁଷର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁକା। ହଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଛି ଆସିନି ନା ସେଥିଲାଗି ଗାଧେଇବା କେମିତି ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ବୁଲା ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଘରକୁ ନୁହଁ ଆମେ ଯିବୁ ଏଇନା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଆୟୁଷର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲାଣି କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଭୋକ କଲାଣି ଜୋରସରେ। ସିଏ ଆଉ ମନଟା ଫ୍ରି ହେଇପାରୁନି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତାଙ୍କ ବାବା ତ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଆୟୁଷ ଟାଟା କରିବନି। ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି ଆଉ ଆୟୁଷ ଉଠେଇ ଖାଉଛି ଭୋକ ହେଲାଣି ଜୋରରେ। ଆଉ ଆୟୁଷ ଉଠେଇକି ଦୋକାନ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲୁ ଜଳଖିଆ। ମୋର ଏବେ ଧରିଛି ପୁରୀ ଆଉ ମଟର ପୁରୀ ମଟର ଆୟୁଷ ଖାଇଛନ୍ତି। ଭୋକ କଲାଣି ତାକୁ ଖାଇଦିଅ। ତାଙ୍କ ବାବା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଖାଇବେ। ହଁ ତମର କ'ଣ ବରା ଚପ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ ଆସିକି ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଦେଖାଗଲାଣି ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର। ଆୟୁଷ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଆୟୁଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦୋକାନରେ ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ବି ଦୋକାନ ସବୁଆଡ଼େ ଦୋକାନ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନା ଜାନୁଆରୀ 2ରେ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ମନ୍ଦିର ନା ଭଳି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼। ଚନ୍ଦନ କାଠ ନେବା ଗଲାବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଆସିଗଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ନେଲି ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଆସିଲେ ସିନ୍ଦୁର ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁଦିନ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ନିଏ। ଯେବେ ଆସିବି ପୁରୀ ସେବେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକରି ଯିବି। ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି। ଆୟୁଷ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ବାବା ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମେ ସେପଟୁ ବୁଲିକି ଆସିଲାଣି ଭାରି। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପଛପଟ ବୁଲିକିରି ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ପୁରୀ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଜି ବି ସୋମବାର ନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି। ଆୟୁଷକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗଲା ଧୋଇବା ପାଇଁକା। ବୋତଲଟା ନେଉନୁ ପୁଅ। ବୋତଲଟା ନାହିଁ। ଏ ପାଣି ଅଛି ପିଇଦେବା ରହିଥା ପୁଅ। ଏ ପାଣି ପିଇ ଦେଉନୁ। ଆମର ଘରୁ ଆସିଥିଲା ପିଇଦେ। ଟିକି ଝିଅ କେମିତି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ନା ମାରିକିରି ପାଣି ପିଇଦେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସବୁ ଜାଳ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ପାଇଁକା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆୟୁଷ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆୟୁଷକୁ ଖରା ମାରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ମାରିଲାଣି। କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆୟୁଷ ଏଇଟା କହିଲୁ? ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏଇଟା ଆଜି ଦେଖା ହେଲା ନା ଟ୍ରେନ୍ଟା ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏଇଟା ନା। ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ସରିଲା ଏତେବେଳକୁ ବଗି ନା ଗଲା। ପଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ସାଧା ଆଜି ହେଉଛି ଅରୁଆ ସୋମବାର ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଅରୁଆ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆୟୁଷ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଥର ତ ବହୁତ ହେଲାଣି ଜୋର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସି 1 ହେଲାଣି ହେବନି। ଖାଇଦିଅ। ଏଇଠି ଆସିକି ସାନ ଏପଟେ କ'ଣ ନବୁ କ'ଣ ସିଏ ସାଇକେଲ କ'ଣ କରିବୁ? ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯିବୁ ନା କ'ଣ? ଏଇଠୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯିବୁ? ସେ କହୁଛି ଦେଖୁନ ସାଇକେଲ ନେବ ଏଇଠି। ସେ ସାଇକେଲଟା କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ନା ସେ ସାଇକେଲ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ସାଇକେଲ କ'ଣ କରିବ?
ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ିରେ ଚାବି ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି ସେଠି ଅଛି ଆଉ